ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি সঁচাকৈ গৌৰৱান্বিত হ'বই লাগিব আমাৰ মাজত আজি আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ উপস্থিত হৈ আমাক ইয়াত উৎসাহিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি বিপিএফ হিসাবে সুখে কোণে বিস্তারিত হৈ থকা এই পৰ্বতজোৰা ৰাইজসকল কিয় বিপিএফ কৰিব লাগে কিহৰ কাৰণে আমি বিপিএফৰ লগত লাগি থাকিব লাগে আৰু আগন্তুক দিনবিলাকত বিপিএফৰ লগত কিয় থাকিব লাগে সেইটো দুনাই ক'বৰ কাৰণে আৰু দুনাই ক'বলগীয়া একো নাই শ্ৰদ্ধাৰ কৰ্মীবৃন্দসকল ইতিমধ্যে সকলোৱে political party alliance আমি পর্বতজোড়া তথা রাজ্য রাজ্যফोरखौ मा मेसेज আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে নিস্বাৰ্থভাৱে আমি আগন্তুক দিনৰ বিপিএফৰ লগত থাকি পেলাই আমি বিপিএফক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমি অতি কৰি লাগিব ইতিমধ্যে আমাক কোৱা হৈছে যে অহা 4 মাৰ্চত আপোনালোকে সবাই জানে অথবা অৱগত दा बे समाव इफेक्शन खालामनो थाखाय नुनो मोनदों बेनि बागै मा बुंसारा बे समाव इफेक्शन खालामनायखौ नुनो मोनदों बेनि बागै मा बुंसारा গতিকে সেই সেশনত আমি ইয়াৰ পৰাই আমাৰ কৰ্মীসকলৰ পৰাই আমি প্ৰত্যেকটা আমি फैबाय थानाय समाव परबतझरायाव मा रोखोम खामानि मावगोन सारा साखा बारा जादों परबतझराया ओपेनिं खालामहाबाय दा गुवाहाटी केलकाता আমাৰ যিহেতু আমি আগন্তুক দিনত বিপিএফক শক্তিশালী কৰাই যিহেতু আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য বিপিএফৰ জৰিয়তে आयदाव दिनैहाय बिपिएफ दोलोआ लोगो हमलायनाय हाबाफारि लादों बेनि बागै मा बुङो दिनै बिपिएफ दोलोआ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटियाव जुवासी मिटिंआव डिसिसन लादों बे हिसाबै दिनै मैया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो दिनै परबतझरा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव जादों जोबोद मोजां रायजोआ बयबो जेरै आगोल हाग्रामा महिलारिखौ बिसास खालामनानै हाग्रामा महिलारिजोंनो जे परबत गति बिटिआर ओनसोलाव उन्नति जायो बेनि आस्था आरो बिसासजों हाग्रामा महिलारिखौ सन्मान होनो दिनै साफ्रोमबो रायजोआनो ओंखारबोदों परबतझरायाव जोबोद मोजां आरो दिनै बे मिटिंनि जरियतेनो जोङो बेखौबो फोरमायदों जे फैगौ दिनाव जोङो क'क्राझार लकसभा समष्टि आरो उदालगुरि लकसभा समष्टियाव बिपिएफनि बिजाथि होनानै रायजो राजानि हेफाजाबाव जोङो गोख्रोङै जोङो बिपुल भटआव जोङो देरहानायनि जोङो प्रसेस्टा खालामगासिनो दङ प्रसेस्टा खालामगोन सेस्टा खालामगोन आरो रायजोनि बिपुल सहारि जों मोनगोन होननानै जोङो